हाय ମୁଁ ହେଉଛି ବର୍ଷା ଆପଣ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ବର୍ଷା ଷ୍ଟଡିକୁ। तो आज आम पढ़ा परशुराम भेट जोड़ा कि इम्पोर्टेंट वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम आसूसी। चलते डेरी नक वीडियो स्टार्ट करदा। तो आमर फास्ट क्वेश्चन होची मिथिला कटकरू बाहरी राम सीता केउठी रही। तो यार आंसर होची बैशालीपुर। क्वेश्चन नंबर 2 विश्वामित्र आश्रम केउठार अवस्थित केउठारे शीतवन। मनुष्य शरीर उपरे केउ पक्षी बसिथिबा राजा दशरथ देखिथिले केउ पक्षी काक पक्षी। रेणुकानंदन किए रेणुकानंदन होची परशुराम। परशुराम को ध्यान किपर भांगी परशुराम को ध्यान किपर भांगी किपरि वीरत्व शब्द। परशुराम कटीरे कि छाल पिंधिथिले परशुराम कटीरे कि छाल पिंधिथिले कि छाल कृष्णजीन छाल। परशुराम को खंडधर नाम कौन थिला परशुराम को खंडधर नाम कौन थिला वैष्णव। परशुराम कठार को कवि क्या सहित तुलना करते परशुराम कठार को कवि क्या सहित तुलना करते सहित कालदंड सहित तुलना करते। परशुराम को पिता नाम कौन थिला परशुराम को पिता नाम कौन थिला जमदग्नि। भृगुपति किए भृगुपति परशुराम को कहुई भृगुपति परशुराम कहुई। शिवधनु केउ असुर मृत्यु होइथिला शिवधनु केउ असुरर मृत्यु होइथिला केउ असुरर त्रिपुरासुरर। शिवधनु किए भग्न करथिले राम। परशुराम कौन थिले परशुराम ब्राह्मण थिले। ये चैनल को नया करे आसीथिले लाइक एंड सब्सक्राइब करिया सहित नोटिफिकेशन ऑन करंतु जद्वारा वीडियो अपलोड करिया द्वारा नोटिफिकेशन आपण मानकु प्रथमे पळेबो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन होची परशुराम भेट कवितार कवि के बलराम दास। परशुराम भेट केउ पुराण ग्रंथरु आसी परशुराम भेट केउ पुराण ग्रंथरु आसी जगमन केउ ग्रंथरु जगमन रामायण आदि कांडरू आसी। तो रामायण के कांडरू परशुराम भेट कविताटे आसी अछि किंकरण एवं कहली रामायण आदि कांडरू। सीतांको स्वयंवर रामचंद्र केउ धन भग्न करथिले आमे डिस्कशन करथिले एमसीक्यू रे। देखंतु सीतांको स्वयंवर रामचंद्र केउ धनु भग्न करथिले केउ धन शिव धनु भग्न करथिले। परशुरामंकर का सहित भेट हेबा कथा कवितार कहिछि परशुरामंकर का सहित भेट हेबा कथा कवितार कहिछि का सहित आपण माने कमेंट करंतु। श्री रामंक सहित भेट हेबा कथा कहिछि। विश्वामित्रंक आश्रम केउठार अवस्थित विश्वामित्रंक आश्रम केउठार अवस्थित पूर्व एमसीक्यू डिस्कशन करछन्ती। देखंतु केउठी शीतवन रे अवस्थित। राजा दशरथंक कुलगुरु किए राजा दशरथंक कुलगुरु किए महर्षि वैष्णव। राजा दशरथंक कुलगुरु। परशुराम पिठीरे केउ छाल परिधान करथिले परशुराम पिठीरे केउ छाल परिधान करथिले परशुराम पिठीरे
ବ୍ୟଗ୍ର ଚାଲ କି ଚାଲ ବ୍ୟଗ୍ର ଚାଲ ପରିଧାନ କରିଥିଲେ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 21 ପରଶୁରାମଙ୍କର ଝଟା କେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣ? ପରଶୁରାମଙ୍କ ଝଟା କେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣ? କେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣ? ପିଙ୍ଗଳା ବର୍ଣ୍ଣର। କେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣ? ପିଙ୍ଗଳା ବର୍ଣ୍ଣର। 22 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପରଶୁରାମ କର୍ଣ୍ଣରେ କ'ଣ ପିନ୍ଧିଥିଲେ? ପରଶୁରାମ କର୍ଣ୍ଣରେ ବୋଲି କାନରେ କ'ଣ ପିନ୍ଧିଥିଲେ? କୁଣ୍ଡଳ ପିନ୍ଧିଥିଲେ। କ'ଣ? କୁଣ୍ଡଳ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 26 ପରଶୁରାମଙ୍କର ଡାହାଣ ହସ୍ତରେ କ'ଣ ଥିଲା? ପରଶୁରାମଙ୍କ ଡାହାଣ ହସ୍ତରେ କ'ଣ ଥିଲା? କ'ଣ ଥିଲା? କୋଠାର ଥିଲା। କ'ଣ? କୋଠାର ଥିଲା। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 25 ରାମଚନ୍ଦ୍ର କାହା ପ୍ରତି କ୍ରୋଧ ନ କରିବା କଥା କୁହାଯାଇଛି? ରାମଚନ୍ଦ୍ର କାହା ପ୍ରତି କ୍ରୋଧ ନ କରିବା ପାଇଁ ହିଁ କହିଛନ୍ତି। କାହା ପ୍ରତି? ଆପଣମାନେ ଯଦି ପଢ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। କାହା ପ୍ରତି? ଗୋରୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପ୍ରତି କ୍ରୋଧ ନ କରିବାକୁ କହିଛନ୍ତି। ଇନ୍ଦ୍ରଦେବ କେଉଁ ଧନୁ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ଅକ୍ଷମ ହୋଇଥିଲେ? କେଉଁ ଧନୁ? ଶିବଧନୁ। ପରଶୁରାମ ରାମଚନ୍ଦ୍ରକୁ କେଉଁ ଦିବ୍ୟ ଧନୁ କଥା କହିଥିଲେ? ପରଶୁରାମ ରାମଚନ୍ଦ୍ରକୁ କେଉଁ ଦିବ୍ୟ ଧନୁ କଥା କହିଥିଲେ? କେଉଁ ଦିବ୍ୟ ଧନୁ କଥା? ଯେଉଁ ଧନୁ ଇନ୍ଦ୍ର ଧାରଣ କରିବା ପାଇଁ ଅସମର୍ଥ ଥିଲେ ଓ ଯେଉଁ ଧନୁରେ ତ୍ରିପୁରାସୁର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା ସେହି ଦିବ୍ୟ ଧନୁ କଥା ପରଶୁରାମ ଶ୍ରୀରାମକୁ କହିଛନ୍ତି। ରାମଚନ୍ଦ୍ର ପରଶୁରାମଙ୍କ ଠାରୁ ଖଣ୍ଡକ କେଉଁ ଅସ୍ତ୍ରରେ ନେଇଥିଲେ? ରାମଚନ୍ଦ୍ର ପରଶୁରାମଙ୍କ ଠାରୁ ଖଣ୍ଡକ କେଉଁ ଅସ୍ତ୍ରରେ ନେଇଥିଲେ? କେଉଁ ଅସ୍ତ୍ରରେ? ଦକ୍ଷିଣ ହସ୍ତରେ। ରଘୁମଣି କିଏ? ରଘୁମଣି କିଏ? ଶ୍ରୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ର। ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍। ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ କେଉଁ ସବଜେକ୍ଟ ନେଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆଣିବି କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ।